हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण समस्त को समस्त भक्तवृंद षडभुज दास चैनल को समस्त को स्वागत समस्त भक्तवृंद को दर्शक मान जो मैंने वीडियो देखिपे समस्त को स्वागत आखापी नेक्स्ट वीडियो भी देखापी चाहूँगे समस्त को स्वागत सब्सक्राइब समस्ते करेंगे नेक्स्ट वीडियो देखापी बर्तमान यही वीडियो रे ये जो जगहटी बर्तमान कैमरा सामने किए भक्त माने हूँ कि जे भी दर्शक किए कहींपर कौ जगह जदि कहींपर जानते देखिकी जापर ताले कमेंट निश्चय करेंगे आ कहे चलतु आज देवस्नान पूर्णिमा आज ये जगह पर महाप्रभुंर स्नान हम ये कहला समस्त जापे तो ये जगह कौन कौ जगह ये आम महाराज का जगह महाराज को ये परिश्रम महाराज को ये समस्त प्रकार सेवा भगवान प्रति समर्पित ये जगह समस्त जापे जगह कहीदे हूँ ब्रजपल्ली ब्रजपल्ली आम काल आसी पहुँचीचु भक्त मान सेवार लगिचु मंदिर ये प्रवेश द्वार ये महाप्रभु स्नान करेंगे आज षडभुज दास प्रभु रोषे सेवार अच्छा प्रसाद प्रसाद रोषे कर दायित्व ये देखु सुंदर प्रवेश द्वार होती द्वारपाल सह सिंह ये मंदिर बर्तमान तो बंद अच्छे महाप्रभु गौरांग नित्यानंद महाप्रभु आ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन दियों ये अच्छा पहड़ पड़ी बंद अच्छे बर्तमान गुरुदेव बस श्री श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज बस तुलसी आरती सरी भक्त मैंने किसी जप कर बर्तमान आम सेवार अच्छु गुरुदेव से बस वीडियो गले पार्टी करेंगे कौन करेंगे भय तो लगुच कि करुच्ची वीडियो भक्त मैंने देखिपारे कौन कौन सेवा चलती किए सब सेवा करुँच देखिले जानी हम ये गोमाता सब बंधा से जगह राजभोग कुकिंग हुए से जगह आज गोटे नुआ जिन देखा बहुत दिन पर गोटे जिन देख प्रभु बस देख प्रभु परिमणिया कर दुर्लभ ये दृश्य देखा दुर्लभ ये अखिलानंद प्रभु परिमणिया कर प्रभु सबु सेवा पारंगम सबु सेवा करें अमणिया सेवा बहुत दिन पर देखा मिलूँ वैकुंठ प्रभु आ देखिपे षडभुज प्रभु प्रभु मैंने सेवा कर बर्तमान हूँ खिचड़ी प्रसाद सकाल खिचड़ी बसी सारी नवघन प्रभु पारादीप आसी रोषे कर बहुत अवदान रही प्रभु दायित्व पूरा संभालुं खीरी बसी आईपटे खिचड़ी हम प्रभु आमर चुली जले कि पूरा देखभाल सब करमती ठीक समय प्रस्तुत हो पार तो मुख्य उद्देश्य है देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु स्नान करेंगे भक्त मानक ये डक समस्ते आसवे गुरुदेव मुखर किसी शुणे आ महाप्रभु को दर्शन करेंगे ये बाहर महाप्रभु स्नान करेंगे दर्शन करेंगे उत्सव ये बहुत बड़ उत्सव भाया आम उत्सव भक्त मानक उत्सवर दिन ये जगार ब्रजपल्ली ये जगार आहरी ये बहुत बड़ एरिया गुरुदेव ये बहुत आहरी
ଗୁରୁଦେବ ଆଗକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ସେପଟ ସବୁ ହେଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେବାର ବାକି ଅଛି। ସେଠି ଖୋଳା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ତ ବିଶେଷ ଆଦେହରେ କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନି। ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କାଲି ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେପଟକୁ, ସେପଟରେ ସବୁ ପିଲର ପାଇଁ ଗାତ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସେପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲ ହେଇଛି ଆ ତଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିମାଇ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସୁବିଧା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ପାଣିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ, ପାଣି ବହୁତ ମିଠା ପାଣି, ଭଲ ପାଣି। ଥରେ ପିଇଲେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ବି ଫେଲେ ପାଣି। ଏ ଜାଗା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କରଟା ମଗା ହେଇଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଗା ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଲେ ତ ପାଣି ଅଘଟ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଠି ପାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘଟିବନି, ପାଣି ମଗା ହେଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଆହୁରି ପାଣି ଆସିବ। ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଲେ ପାଣି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କୂଅଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତାଜୀ ଖୋରୁଛନ୍ତି ସେପଟକୁ, ସେ କୂଅଟି, ଏ କୂଅରେ କି ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଆସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଫେଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ଠୁ ମଧୁର ପାଣି। ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ହଜମ ଶକ୍ତି ତା'ର। ହଉ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଖିଚିଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ପରେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ସେବା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ପ୍ରଭୁ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଛାଣିକି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ପାମ୍ପଡ଼, ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଖିଚିଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଖିଚିଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି, ଖିଚିଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ସକାଳ ପ୍ରସାଦ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ, କ୍ଷୀରି ଓହ୍ଲା ସରିଛି। ନବଘନ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ତ୍ରିଲୋକେଶ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ୍ରିଲୋକେଶ ପ୍ରଭୁ ଗରମ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସେବା ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସେବା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଫାସଫି କଲେଣି। ସେ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅରବିନ୍ଦ ବୋଧେ। ଆଉ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଖଟା, ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଖଟା ହେବ, ଆଉ କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଡାଲମା, ଆଉ ଅନ୍ନ, ଏତିକି। ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ନ ବସିଛି, ସେଠି ଅନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭୋଗ ବି ଲାଗି ସାରିଛି। ଇଏ ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ବତେଇକି ଗଲେ, କହିକି ଗଲେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ଡାଲମା ବି ମହାରାଜ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଖଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିକି କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ, ତ ଆମେ ଅନ୍ନ ବସେଇଛୁ। ଭକ୍ତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନ୍ନ ବସେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଫୁଲ୍ ହେବ, ଡାଲମା ହେବ। ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଡାଲମା, ଅଧ ହାଣ୍ଡି ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଆଳୁ ରହିଛି, ଏଇଟା ଡାଲମା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲମା ବସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ଏଠି କଖାରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପରିବା ମଣିଆ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖିଚିଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି।
समस्ते भक्त माने महाप्रभु बाहर आसी विराजमान है स्नान करुँच महाराज निजे स्नान करुँच भक्त मैंने समस्ते उपस्थित बाबू लेबू गले शंकर पंडित प्रभु श्रीपाद शंकर पंडित प्रभु श्रीपाद सचित गौधरी प्रभु प्रभु जने कीर्तन करते महाप्रभुଙ୍କର नाम चलती भक्त भिड़ लाइन जाऊ साउंड सिस्टम रे लाइन जीवार साउंड सिस्टम बंद अच्छी आकार साउंड सिस्टम सब लगी भक्त मैंने बस ये महाप्रभुंर स्नान देखिए बोली एपटे योजना होता तो एमती पाल पड़ी समस्त बस सीधार देखा बोली बर्तमान जा गोशाला टी बुले आप देखेदेवी गोशाला तो गोमाता सब जाइए चरियापी एवं जाए किसी लाभ नहीं तथा जी जड़े दिज अच्छा देखेदेवी जाए देखो मुझे कही गोशाला देखे बोली तो गाई मान तो चरी बुलिकी गले गोशाला मुझे निश्चय देखेबी मुझे आसती गाई पछे पछे हेल्ले गाई मान तो सेपटे पलैले एपटे बाट तो यहाँ गुरुदेवकर तो ये पोखरी एमती देखुं ये गोटे पोखरी आ सेपटे गोटे पोखरी अच्छी एमती नहीं एरिया पूरा पूरा एमती एरिया पूरा एमती नहीं एमती सेपटे गाई जाइए मुझे आसला बेलू यपटे आसती तो ये जी यपटे सेपटे गोटे बाट अच्छी यही बाट एमती बुलिकी जाइए बाट एमती बुलिकी पोखरी कर बुलिकी सेपटे जाइए जाकि पुणी मंदिर पाखु जाइए तो गुरुदेव बहुत आंध्रे बहुत गुरुदेव समय देती ये पूरा व्यवस्था करने मुझे जी शुणी भक्तों मुखर कि यही गुरुदेव ये जो पोखरी दुईटा अच्छी नाम राधाकुंड श्यामकुंड बोली ना देते यहाँ सत कन्फर्म नुह कि शुणी थी कन्फर्म है भक्त मैंने कहते पोखरी तो आप देखिले सेपटे गोटे पहाड़ अच्छी बड़ पहाड़टा पूरा देखुए एपटे गोटे पहाड़ अच्छी ये पहाड़ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे देखु यहाँ हूँ काजू गछ बाजा आंब कहती आमर ओडिशा रे आम या बाजा आंब बोली कहूँ जोटा कि काजू ए काजू हुए तो ये काजू बण ये बहुत सारा काजू ये सब काजू गछ ये सब पूरा काजू ये सब तो आम बर्तमान देखो ये रास्ता भी से मंदिर को जाइए जेसीबी जी आसा कर गाड़ी आम एपटे जा एपटे गले मो रूम पाखक जापर जो आमको जो बिल्डिंग रहा रास्तार गोमाता आसती से पोखर में पानी पिंती चरी बुली जाती एपटे गोटे रास्ता एमती अच्छी तो ये जो जगटा ये खुंट पोता है देखेदेवी चलते तो ये करे गुरुदेव यहाँ ब्रजपल्ली जगह जहाँ भी हो पछे परम गुरुदेव शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज आम गुरुदेव हृदय रही गुरुदेव को शक्ति देले गुरुदेव बहुत सुंदर व्यवस्था कर मंदिर ब्रजपल्ली बोली ना देखु यहाँ रास्ता कर खुंटर ये खुंटा हूँ सीमा तो एमती खुंट तार जाली बंधा है से ये जगह याड़ को एमती आसिक ये सीधार जाए
ତ ଏଇ ସୀମା ଆମର ଏଇଠି ଆଡ଼କୁ ରଜପଲ୍ଲୀ। এইପଟରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ହେବାର ଅଛି କିଛି ତ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଧେ ଲାଗିବ କି କ'ଣ କହି ହେଉନି, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି, ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ବି ତିଆରି ହେବ, ଏଠି ବି ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋଶାଳାରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଟା ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳିଆ ଇଟା ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲାଗିପାରିବନି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର 12 ଇଞ୍ଚ 10 ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ନେବ କାନ୍ଥ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଏଇଟା ଯଦି କମ୍ ଜାଗା ଦରକାର ସ୍ପେସ୍ ହେବନି, ବଡ଼ ଇଟା ଲଗାଇଲେ ତ ଏଇ ଛୋଟ ଇଟା 5 ଇଞ୍ଚ କାନ୍ଥ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଠି ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି, ଏ ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କି ବିଲ୍ଡିଂର ପାଣି ସବୁ ଏଠିକି ଆସିବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଖୋଳା ହେବ, ତ ସେଇଠି ପିଲର ଗାତ ସବୁ ଖୋଳା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଯାଇ ହେଉନି ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଗୋଶାଳାକୁ ଏବେ ଯିବା। ଗୋଶାଳା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଶାଳା ବାହାରେ ଗୋମାତା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଗୋମାତା। ତାର ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟକୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ସେପଟରେ ପ୍ରସାଦ ହଲ୍, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହଲ୍, ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରସାଦ ହଲ୍। ଗୋଶାଳା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାତିରେ ସେ ତା ଭିତରେ ରହନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। ଦିନରେ ଏଇଠି ବାହାରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ଗୋମାତା। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ଯେହେତୁ ନାହିଁ, 4 ଚକିଆ ପାର୍କିଂ ଏଇପଟରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କିଂ ବି ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏ ବଳଦ ଆସିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୁମ୍, ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଗୁରୁଦେବ ରହୁଛନ୍ତି।